बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्वादर सिटी न्यूज़ अमराइया मना शरीफ इब्राहिम व शुमायुवादी चारगायत ग्वादर सिटी न्यूज़ा 2024 साल ग्वादर वास्ता चूं बितग चुश्के देमा शुतगे राज मुदाम ग्वस्त साला देमा कना तो आओ के साले पेशबंदियाँ कनते ब्याह रवें एदे सियासी समाजी अदबी और ए देगा अपानाता चे ताल्लुक अदारों के मर्दमा जोस कने के 2024 साल ग्वादर वास्ता चूं बितग ओ चारा कने में स्पेशल रिपोर्टा 2024 के यानी वस्ता ग्वादर फुटबॉल है हवाले मैं करा लाते पॉजिटिव चीज़ भी बीतेगा और लाते कमी बीशी हम बीतेगा चूँकि ग्वादर फुटबॉल हवाला एक तारीख़ी अहमियत दारी इदा मज़ने नाम बीता मज़ने प्लेयर इदा अच्छे दरत का भले चीज़ें साल भी ग्वादरा ग्राउंडा नहीं नबे के वजह से मैं फुटबॉल चीज़ें हद तक पुश्तश होता मतलब पेसरा सूरत दिल ग्राउंड बीतता सूरत दिल ग्राउंड मुसलसल टूर्नामेंट बीतेगा लैब बीतेगा बच का प्रैक्टिस भी आमूदा कुता बीतता भले यानी तक 4 साल भी आ ग्राउंड मेंटेनेंस से कार बह गए मुरम्मत बह गए ये वजह से जुस्ती ग्राउंड बंद है और उधर टूर्नामेंट्स भी न बह गया दूमी मैं करा बाबा बिजन जो फुटबॉल स्टेडियम है क्या ये दिमा मानी उस्ताद ए ग्राउंड वो देखिए ग्रास बीतता ग्रास अच्छे रन मारा बाजी मुश्किलात देमत का मतलब ग्रास अच्छे रन मारा नौसी ज़ीरा कपता बार बार जीडीए जिससे करा रहो कपता इजाज़त नामा ज़ीरा कपता नहीं इस अच्छी भी तक टूर्नामेंट ने तू का कमी अत का और दूमी इसी के मैं करा ज़ाहिर आ ग्राउंड मेंटेनेंस से कार उधर बैग ए ग्राउंड बंद है मैं कह रहा देखे जागा अच्छे नहीं के बच्चे प्रैक्टिस भी करना लैब भी करना नहीं फुटबॉल है तो का मस्तरी चीज़ ट्रेनिंग है वादे तो ट्रेनिंग करने गोड़ा तो देमा लेबे औसत तैयार बे लिहाजा ग्राउंडा नहीं नबे के वजह से जुस्ते मैं करा ट्रेनिंग नबी था ट्रेनिंग है नबे अच्छे मैं फुटबॉल को पुछता शुता अच्छा 2024 में मैं करा दिखे भी एक पॉजिटिव चीज़ें या बेहतरी या कभी तायशी के इंडिविजुअल होती है एफर्ट्स चे जुस्ते मैं करा ग्वादरे या 2 प्लेयर बल्कि जुस्ते डरने मुल्क का शुता अंडर 16 पाकिस्तान कौमी टीम सुबान करीम जोस्ते आइए मुका रस्तगा शुतगा और आइया एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दा और शर्रे नाम है जोस्ते बलूचिस्तान वास्ता इरको के पूरे पाकिस्तान वास्ता दूमी जोस्ते सुबान करीम और दिगे प्लेयर जोस्ते मायर अमीर उमर आ दोएं जोस्ते शुतबित का नारवे और आए नारवे भी लैब को था और बेहतरीन परफॉर्मेंस से दाता आइए चिरंत पदा सुबान करीमा अंडर 17 जोस्ते पाकिस्तान कौमी टीमा भी मुका रस्ता ए मैं वास्ता एक पॉजिटिव चीज़ भी था और माँ डिमांड हमें कने कि यही आयोग के साल के यानी चले गए मैं 2025 हमारा कम अज़ कम ग्वादरा पंचश ग्राउंड जोस्ते ग्वादरा चूँकि एक मज़ने नाम है ग्वादरा फुटबॉल है पंचश ग्राउंड देख भी बाकी 2024 मैं करा ख़ास तौर पर अकेडमीज़ के अस्ता अकेडमी मुख्तलिफ अकेडमी जोस्ते बढ़े तक पेसरा आगा एक 2 अकेडमी बीतेगा 2024 4-5 अकेडमी देमात का और मस्तने वशें का पिछे 2024 से तुका कि 2024 नहीं मुसलसल अब तक टूर्नामेंट खाली हमें अंडर 14 है चला गए मैं कि नौनियाल प्लेयर हस्ता ईशानी अब तक टूर्नामेंट अंग तक चले था और रिसेंटली एक टूर्नामेंट अंग गोत्री स्कूल हम बह गए नीचे चाहिए भी कि यानी 20 टीम अंडर 14 है 20 टीम नहीं तकरीबन 267 प्लेयर बनते 267 प्लेयर हुआ दे के जोस्ते एक माशरा ये तो का पॉजिटिव सरगर्मियाँ तो का भी गुड़ा माशरे जिंद तो का बेहतरी कहते 2024 के हस्ते में बाज़ चीज़ें मैंने दिमाग वस्ता बाज़ गुशिंदा हम बितगा के मन दिस्तगा मैं ग्वादर था बाज़ बल्कि दोनों तारसों मैंने दिमाग का और देखे के हस्ते में सारी के रिकॉर्डिंग बितगा माँ कराची शुतगी रिकॉर्डिंग वास्ता बल्कि मारा हफ्ते यूँ लग गया था 2 हफ्ते यूँ लग गया था और नीम बल्कि मैं मुल्क तो का वतिया स्टूडियो मस्त हैं और शर रिकॉर्ड करना मतलब एक 2 स्टूडियो से हम जाएँ और ती कैसे कादिर समीर हैं शर रिकॉर्ड करने गए और मैं वैसा बात सहूलत बीता और देखे कैसे नोक बांधे गुशिंदा माँ एक कला भी पचको था वती मनी कला तो कासे मनी वती बचा कस्ता मनी जिंद कह वती एक शागिर्द माँ उस्ताद ही नया भले मनी कह रहा हम लाते हैं संगत हंसते क्या सिक्का आए गए उससे लाते हैं सिक्के था और लाते सिक्क गए माँ चू नजात कारी होती सकार गा मिंचू के मन जाना मन उस्ताद गुश था माँ गुश गया मन कर सिक्क गए शर्रें आवाज़ शर्रा 2024 माँ लाते गाना इश्क तक खासकर
गिटार सर जनक बेगा भले मना वश बितगा बल्कि उस्ताद गुश्तगा उस्ताद नूरखान वड़े मर्दमा गुश्तगा बलूची दोनों बितगा वशन दोनों बितगा भले मर्ची बांधा मैं कसान पा दें गुलकार जनक तो गिटार को वशन नो के अंदाजी तो को मना दूस बितगा मिन्नतवार ग्वादर सिटी न्यूज़ है कि आय हमारा शरफ बख्शत ओ यक जवानी बुनगप पे कि लफ्ज़ां की सराला निसरा माँ कम चुशे मीडिया गेंदा के मारी ज़माने का कसीर जोस्ते बेका माँ वो ती जान तेरेदार ची कि मन दिस्ता माँ तजुर्बा का बयान करना 2024 साल पर बलूची लफ्ज़ां का मैं एक नौशा के नोक्सदें साल ही बिता बल्कि माँ इसी तो का नफहम दिस्ता बलूची लफ्ज़ां की तो का मालजाती द्रोशुमा के माँ ये इकनॉमिक्स विषय एम के जामिया एक सक्के शर्रें जवानी किताबियत का ओशिया चबेद तिब्जांती के गालबंद बा आइन सरा डॉक्टर नागुमा ने किताबियत का वो शायरी बाज़ किताब अतकर अमीर दोस्त साहब किताबें और मुबारक काजी साहब किताबें ये किताबन से अबीद लफ्ज़ां की माँ एक्टिविटी बा या के दीवान बा ये दीवान यक नूकें ट्रेंडी द्रोशमा तो बलूचिस्तान जुता जुता शहर आशाना समा को वो मचू के डिस्ट्रिक्ट ग्वादर गप्पाएँ या ग्वादर शहर तो का लफ्ज़ां की गल बेबाएँ इदारा बेबाँ नाम गिरग न भी सकबाज इदारा और सकबाज लफ्ज़ां की गल न भले माँ चुशें एक्टिविटी चुशें चस्तो एरी आइन निमगची नगिन दिन ताना यक इदारा है यक महकमे जानिशी इदारे जियो जई नामे मुदाम मस्तें लफ्ज़ां की दीवान एरका आउदा तो मुदाम एक्टिविटी गेंदे ओ आई अक्षरा शेरी दीवान बेबा या के शेर व नसरे आवारें दीवान बेबा ये बर जाए था भले जियोजा 2024 साला यक तमंदे और ही दिस्त यक तूपाने दिस्त आइए हस्ते मा जावर शम्मेवत दिस्ता एक सक्के बराएं नुकसान या के किताब से मी चलता जियोज ऐसे दर बेगिंदा चंदी वक्त वासे बंद बुता भले सक्के जानिशी और बूदना की मर्दमानी दस्ता के इदारे भी गुड़ा इवड़िंग गंड की जीड़ा के मार नका वमी जियोजा दिसंबर माह या नवंबर माह गालिबन नगद अर्जिश से सरा सक्के फॉर्मडाइन शौकीन दीवाने को वो अदबी एक्टिविटी तो का इवड़े के दीवान के बा किताब चाप बा शेरी किताब बा या के नसरी किताब बा किताब चाप बा किताब असें कसी जूरी कसी वान नवानी भले शहमतरे कार इशबी के अदबी दीवान एर कनक बेमाउद का नोके मर्दमे के नोके आइडियाज़ उदा शेर बा और नोके बुनगप पौदा से शेर बा वही बुनगप वही आइडियाज़ नोके मर्दम असें वधी कना और नोके मर्दम को नोके बाहंदिया ती लफ्ज़ां का ती चागिरदा ती समाजारा नापे दिया ताकबंद बेवा महता की द्रोशमा चाप बेवा या के शशमाई द्रोशमा मतलब ताकि के चाप भी लफ्ज़ां की भी आई तो का जुता जुता बुनगप बा चेदो पेशतर ओ यक्षला ये चीज़ अतकता और शासन सक्के बाजें नापे दाते का बल्कि दुनिया के देमा रहोगा ये चीज़ें तो कुछ माँ ये गप्पा जाना के बदलियत का मतलब नहीं ताकबंद या के महता का ऐसा बा चाप नवा शेंग नवा से जर्री जावर गोशे देख जावरी गोशे मर्ची बंदा पता चागिरदी रसांक दर अनिश ग्वादर सिटी न्यूज़ है क्या ये एक बुनगप पे गोने अतका इशियरा के ताकबंदी द्रोशमा चाप बेकन ताकबंद असें बेगंदे कसी नकाने दां या कसी नकाने नदां और ताकबंद ती ताक असें पैसे दाना ताक तो शंकने 1000 दाना ताक शंकने अमी के साथ माँ मर्दमार सर मतलब सोशल मीडिया या के तंजा के अस्ता उधर अदबी नकाने भी शर या गुलगेदारी भी शर तो आइयर शंकने यक्की सहता यक्की ऐसे दमाना ती दुनिया आती यार चारों की अर्च गोशदारों की लफ्ज़ां की भी या के राजकारी मर्दों भी आइयर सर भी निमन इस समाकना क्या हो ताकबंदनी शेंग नबिया के एक से नोक्से के परचे के तय से के बोनेश या के बुनियाद चाहे ताकबंदा बिता चाहे किताबम बिता नुके चाप बोगा नहा के सासा ये हम एक जेड़ाई मनिया 2024 माँ चारें क्लाइमेट चेंज प्रोस्पेक्टिव या माहौलियात प्रोस्पेक्टिव माँ विचारनी गुड़ा बाज़ी चीज़ पद्दर बिता का मैं इलाके मसलन मैं के रंबर साल और बाज बिता या रुचि 180 मिलीमीटर गेश और बिता आइया पद्मा बेचारे और इम्पैक्ट आयु बिता के शिगमा और माँ जवार या कि आई टाइड हूँ और बिता आई इम्पैक्ट
امچو بعض بیتتے ہیں کہ شار تو کا مچاریں کہ آپ استے گراؤنڈ واٹر اننڈیشن یا کہ زمین چیرا آپ زیادہ امچو بیتتا میں سجیں ایکویفر یا زمین چیرا آپ کیسے سیچوریٹڈ بیتتا اور جالیں جاگیں درت کا اور اس سے چیوڑ بیتتا کہ لاتے مردم تکانسر بیتتا سو آپ کشتا بیگے پدا کشتا میوڑ بیتتا اور لاتے جاگے ایوڑ بیتتا کہ مردم مائگریٹ کتا یا وتی لوگ یلدا تگندگی جاگاں شتگاں اور انی ہوں میں یہ سالن چاہ رہے ہیں کہ میں آکے درچ کا میں وتی نیا میں وتی درچ بیتگاں اینی ایک مثلا سگنیفیکنس سے بیتا کلچر حوالہ ٹریڈیشن میں حوالہ مکرانچش بھی ببور بھی یا کہ کنر بھی بیدام بھی یہ درچ میں سوچے گا شیرش بھی آئیے جاگا میں کرا دیکھ درچ کیت کا آئیے ماں کاش یارن ڈونیکس کشیاں وعدہ واپا دیر تک برداشت کا آئے گی اوشی ابید سی لیول رائز چیا چیا ابید ماں چاہ رہے ہیں کہ فلڈا ماں چاہ رہے میں امچو مطلب اما کے ایریا بیتگاں ڈگار بیتگاں مثال طور پر پرائیں تو کہ بڑزیں روباریں آدھی میں کولان چلاتے جاگا یہ امی بڑھ بیتگاں اسے ڈگاراں بڑھتا پرچہ میں ایریا چو آورے حوالہ ہوں اور چیئے حوالہ ڈراؤٹ یا ڈکالے حوالہ دوئیں حوالہ ورنیبل ہیں تو میں یہ حوالہ میں آورا ہوں ہمارا بعض نقصان داتا آئی چرند ماں پدا دگے چیزیں بچاریں یک چیزیں ہوشی ماں ڈاس اسٹروم نا یا کہ لوڈ امبر سالہ آئیے شرح ہوں میں کرا چوکمو گیشتر بیتا اسپیشلی جون جولائی ماہاں ماں چارتا آئی چی پیسر مئیہ ہم بیتا ڈاس اسٹروم یہ میں کرا امبر سالہ گیشتر بیتا اسی دگے ایک امپیکٹ ہستے کہ کیٹاں کاری سڑکن سرا ریکاں مچکاں سڑکن سرا اور خدا نے کاستے کسے ایوڑے واقعہ ہم بیتے ہیں کسی تیز چھوتا ہے وڑا ہمیں ریکاں گاڑی کے اسے کلٹی کتا یا خدا نے کاستے ایکسیڈنٹ سورس وجہ بیتا اور اشیاء چاہیں ابید ماں دگے یہ سالہ چاہ رہے ہیں کہ ماحولیاتی حوالہ میں کر رہا دگے ہم یک دو انگا چیزاں چی بیتا مثال مردمانی امچو میں سبٹیرین انفراسٹرکچر بیتے گا مثال میں ٹانکی بھی باں چات پور بیتے گا ٹانکی بھی باں ٹانکی کے استے پروشتے گا ٹانکی انتو کا سوریں یا تیاب آپت کا اور میں ٹیلی کمیونیکیشن کا نقصان بیتا اور لاتے جاگا بیت کا دیما استے گا خدا کا استا میں واٹر ٹیبل رائز بھی تو ماں استے میں الیکٹرک کنڈکٹ امچو استا یا کہ میں ارتھنگ سسٹم استے لوگاں عام متاثر بھی تو 2024 کے استے ماحولیات کلائمیٹ چینج حوالہ میں سرا کمو گران بیتا اور دگے لاتی چیز میں بچاریں امبرا ایٹ ویو میں کرے بیتا اسپیشلی جون جولائی میں یہ چیز چارتا اگستوں کہ یپے میں 4-5 روز چتکگاں یپے میں گرم بیتگاں وہ چو الگ ایکدم تکان سریں کپاریں گرمی بیتا پدا دگے ایک چیزیں ماں چارتا مثال میں زمین تو کا پیسرا ایوڑ بیتا کہ ماں اور بیتا آپ زمین چیرے شتگاں یا دروج تو کا آپ گار بیتگاں امبرا امنچو مطلب میں زمین ریچارج بیتا آئی ڈسچارج کرنے کے مطلب صلاحیتی نہ بیتا وقت تو کا آپ نظرتا ماضیہ ایوڑ بیتا کہ پلن تو کا آپ شتا آپ وشتا جالا عبدالرسول پل بیتا مثال میں مستری مردم گوشان چو تو انی ایوڑ نئے انی میں زمین امچو باز آپیں کہ مطلب یا پیمانی ریچارج بعض ہیں ڈسچارج آوڑ نوے گی تو امبر سال میں واسطہ گوادر واسطہ بزاں گرانتر بیتا چا پشتے 2023 2024 بلوچ فلم ساز یا بلوچ ازمکارانی واسطہ منی اللہ بعض شریں زبردست بہترین یک سالی بھی تک واسطہ اور بلوچ ازمکارائیں فلم ساز چاں سکواس ترقی کو تھا چونکہ 1985 شروع ہیں ویڈیو سلسلہ بلوچی فلمانی تاکہ انی مزن مدت واسطہ تو بعض بہتریت کا بھلے اگر تو زمانے کے حسابہ بیچارے ماں انگا سک باز پشتے بھلے ماں وطی ماں ابتدائی دورہ بیچارے وہ انی بیچارے تو سک باز ماں ترقی کو تھا تو میں فلم میکر انی اس سے بعض سرپداں بعض شریں فلم جوڑ کریں گے اگر گوادر حوالے بیچارے تو گوادر حوالے فلم نہ بنتا اگر ماں بیچارے زارمکہ زارگل بنتا میں خیرجان آرٹ اکیڈمی نے ماں آیا چرند بنتا مہروک ایشا چرند دیکھے فلم نہ بنتا ہاں گوادر آرٹسٹانی گونا بعض مردوں فلم بنایا تھا گوادر آرٹسٹانی گونا جانر بلوچیت کا فلمیں بنایا تھا بعض بہترین فلمیں سنیما لیول فلمیں بنائی تھی اور سنیما سرہم کو تھی اور دومی کے استے آچوا یہ میں کچھ کہتا زرابہ فلم نام ہے
پدا کے سے شاکر شاہ دے وجہ شاکر شاہ دا گوادر آرٹسٹ ضرورت دو سہ فلم بنائے تھا بعض بہترین فلم بنائی تھی مردمہ ساکباز دوست بھی تک تو انوکھ ترتیب یہ نوجوان آرٹسٹ ہے اتکا نوک ساچکار ہے فلم ساچکار ہے بنائے لگے تو مردمہ یہ شیٹ کرنے گیا یہ قدر کرنے گیا تو انی فلم یہ ریلیز بھی تھا کمپان کہ یہ سرپراز آرٹسٹ ہیں لبک شلی بھائی آرٹسٹ ہیں تو انچے فلم میں کہ انی تو بغیر ذکر پہلی ریلیز بھی تھا تو آئیے مردمہ سخباز دوست داشتا گو کہ اگر ماں بیچاری نزوری کمزوری ماں پیسر میں گپ جا کہ ماں زمانہ حسابہ ماں باز پوچھتے ہیں بھلے ماں یہ فلم ماں وتی گوستے کے فلم مانی کو نہ کمپیئر بکیں تو اس سخت باز اعلیٰ درجہ فلم میں بنائے تھے اور انی مارا اکثر بیشتر ماں فیس بک وغیرہ گندے مردم ہمیں کمنٹ کرنا گوشہ میں نو کہ فلم چارو کہ بھائی میں فلم شوق نہیں آئی ویسے کہ میں ایک اسکرپٹ نہیں میں فلم شوق نہیں کہ میں ایک اسکرین پلے نہیں تو میں آرٹسٹ شوق آرٹسٹانی اریک کی تعریف کا آرٹسٹانی درا تعریف کرنا یہاں تک کیمرہ مین بھی منچو کہ اسائی پلڈا کار کرنا ایشانی بھی درا تعریف کرنا بھلے صرف اور صرف مردمانی گوشہ میں کہ اسٹوری نہیں سے اسکرپٹ نہیں سے فلم میں جو تکنیک استا میں جو جدید دورہ فلم بنیں گے یہی نہیں ستا تو اس سلسلے ماں خیر جان آرٹ اکیڈمی چونکہ ماں کب پوچھتے ہیں تو بغیر کہ ہمارا نہیں ایچ بے سر و سامان ہی ہمارا ایچ نہیں استے نہ کیمرے یا نہ میں جاگا میں کنڈراتے پرشتہ نہ ہمارا استے میں آرٹسٹ کیسے تھوڑا شنگ شانگا ہر یک کی ود دگنی ماں دگ بڑی دگ جائیے کار کریں تو میں ایک سلسلے شروع ہوتا کہ ہمیں تقریباً 2024 کہ میں ہوتی اکیڈمی چنے یک جا کریں تاکہ ماں بہتر اور شرطر کار کتبے کریں تو اسی سلسلہ ماں ایک اسکول تھیٹر لرننگ کمپٹیشن ہی شروع ہوتا آئیے کوشش کو تھا کہ میں دسمبر آتا کہ یہ فارغ بکریں بھلے اسکول نہیں امتحان بھی تگا پتہ سردیاں نہیں چھٹی بھی تگا یہ وجہ سے میں پروگرام چھتا پوچھتا ماں نہیں 2025 نہیں بلکہ اب تک کپیا چرند ہمیں پروگرام اسکول کے 2 بار پچما ہمیں تھیٹر شو کریں گے کمپٹیشن شاچی یہ بھی کہ آرٹسٹ پیدا بھی تھے بعض آرٹسٹ مر رسی اور کوادرے جو بزنس ہے سچویشنیں جو 2024 ابھی تھا اور 2025 چلا گئے اولی ماہ تھے بزنس میگا گوادرے گا منی خیال آوڑ گروتھ نہ تھا کہ آوڑ گروتھ کنیک لوٹی تھے کہ میں کہہ رہا 2 مین مطلب لیگل بزنس چل گئے کہ فش انڈسٹریز کہ گوادرے چلا ان گئے تقریباً 52 فش انڈسٹری میں ایک راستہ جو میں کہہ رہا رجسٹر اور باقی بارڈر ٹریڈ ہے بارڈر میں کر رہا ایک کہ گبد بارڈر ہے 250 گوشن تھے نہیں میں کہہ رہا ریونیو سک باز جمع بھی تھا تقریباً بلوچستان ارچے کے بارڈر رس تھا این تو کا سیکنڈ ہائیسٹ ریونیو کلیکشن کے بھی تھے آپ میں بارڈر چ بھی گوادرا چھ تقریباً تو ہمیں سمجھ کے یک میں ایوریج 100 ارب روپیہ یار ماں کسٹم اتنے کلیکشن کرتے ہوتی ریونیو مدہ جو فیڈرل ہوتے ہیں اور آئی تو کا بلوچستان بی آر اے استے یہ مدار ہوتے ہیں تقریباً سی او 100 کروڑ سی او 5 کروڑ 30 کروڑ ہر ماہ بلوچستان گورنمنٹ ریونیو مارا چاہے گر گئے نہیں یہ حساب ہم چاہ رہے سہولت بزنس چتو گروتھ کنگی گی چتو اشارہ پذیرشائی دے گی کہ ترقی بے کا اور گشتر بھی نشو صلاح سہولت لوٹی گورنمنٹ بلوچستان طرف آچے گورنمنٹ پاکستان کا چے انیس تھا میں مین کہ گوادرے مین بزنس ہے اور فشنگ انڈسٹری ہے فشنگ بالکل میں ڈاؤن رہو گئے ٹرولنگ مارا چے ٹرولنگ کے وجہ سے بعض جال نہیں بعد میں ایکسپورٹ ہوتی نہیں میں فش انڈسٹری ارچی ہستا ہے یہ رہا کراچی ایکسپورٹ کرنا نہیں اما کہ میں بلوچستان ہے وہ گوادرے کانتا ہے زیرو ہے ہمارا ایکسپورٹ بزن نہیں ٹھیک ہے یہ رو کراچی سندھ کانتے چڑی تھی نہیں اسی تو کا میں بھائی یہ کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا تھا اسے کارگو سسٹم کی گوشہ میں شروع کرنی اگر شروع بھی اسے دیکھیے مخلوق کا فائدہ بھی کہ بھی بل دومی کے میں فش انڈسٹری فائدہ بھی اما کے تازہ ہی مال ہے کہ اما کے مطلب ذرا 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ یا 12 گھنٹے پیریڈ تو ذرا شپ کرنے کی کا آوڑا فش کارگو مطلب کارگو طرفا سے شت کننتے ایئر لفٹ سسٹم کے اگر شروع بھی میں فش انڈسٹری مانا امید ہے کہ چست بھی تو مجھے پورٹنگ گوادر پورٹ شپ نہیں آئے گئے میں کر رہا انی شپ ارچی آئے گی تانا چائنیزن واسطہ آئے گئے یا اگر شپنگ لائن چار بھی میں ہنگا یہ انڈسٹری 76 ماہ تو 250 بارڈر ہے کہ گبد بارڈر ہے اب ہمیں ریونیو کے گوشت تھا یہ ریونیو انچو جمع بہ گئے لیکن ایچ بارڈر انچو جمع نہ بہ گئے تفتان انٹرنیشنل بارڈر ہے مطلب میں ہوں انٹرنیشنل بڑے آؤدا
جی کہتے ہیں ٹی آئی آر گوشنتے انٹرنیشنل ٹرانزٹ مال کہتے ہیں. مطلب تو دنیا ہر چکنڈی تو مال زیرے وائے دبئی ٹرانزٹ ایران ڈائریکٹ کہتے ہیں پاکستان. میں کہہ رہا ہوں اونلی ایران اوریجن پیدا کا میں الحمد للہ بیٹا یک بارڈر طرح 600 کروڑ بیدا اور آؤدا تو 100 کروڑ خرچ مکنے ہمیں وہ لاتی پختہ نستا یہ میں امید دار ہے کہ اسی چکا دیما کے کار بھی سہولت کاری بھی تھوڑا بزنس گوادر بزنس اسکوپ باز ہیں گوادر اگا گورنمنٹ سیریس وزوری اور میں انتظامیہ سیریس بھی کوادرا کا پروموشن آئیے ہوتی شرری لیول یہ پروموشن نہ بیکاں کوادرے کا کوادرا بعض مطلب بزنس اسکوپ ہستے ٹورزم اسکوپ ہستے ماہی گیرانی جنجال و سقبازاں و سقباز دو دعائی چی بلکہ یہ شمشان گونا پیدا کا بلے چونکہ 2024 سے تو گوشے 2024 ماہی گیرانی واسطہ گیشتر پریشان کن سے سالے بیستا آئیے دو سہ وجوہات پت کرنا یک کیشیں کہ ماہی گیران اے سال تھا بعض ہوتی روایتی یاددار کے بیت آج چینج کنا کتا کنورٹ کتا کھائے کانی صورتا من کہنا اے میں مقامی مردمانی صنعت سرا اور اسپیشلی ماہی گیران جندے سرا بلائیں بوجی بیتا چیئے کہ کھائے سقباز تیل استعمال کن تو اس نے آئی میاد ہم عمرین چنے جبکہ یاددار میں آسیں 20-30 سال آئی عمر ہم بھی اور کم تیل ہم ہوا تو یک یہ بیتا دو میں تیابت تہا گوش گئے تیابتا لاتے انچے نوکے ماور اتکا کہ آپ پیسرا ما کم یوز کتا میں یا میں مردوں بلکہ منع بھی تک یوز کرنے کا پر اس کا مرچی باندھا تو لیجر آگے گوشہ لیجر پیسرا میں کر 22 چی مستر ماور نظر تکے یعنی 23 24 25 ماورم گونے یا تغس سے کہ بلائیں لاٹے کشک بیگیں یا دگے ایسے مختلف ایسے مائی کا استا ماور چمک یا روگ چمک کسان بیگے صورتہ استے استعمال بیگے مائی کے نسل کشی صورتہ رو گئے تو دومینے ماں استے وائر نٹ سے اسپیشلی گوادرہ نبی تھا بلے میں اوورال کوسٹ کے گپا جنے سک بلائیں تعداد یہ وائر نٹ بیگیں اور بڑھتا تو ماں سمجھے کہ یہ ماہی گیرانی واسطہ نقصان اور دومی سے اگر ماحولیات چاہ رہے تو منع ہمیں لگی کہ لاتے ماہی گانی کم بیگ ہمیں واسطہ بھی تک کہ ماحول چینج بھی آنے آپ ہوتی گرمی اور سردیاں چینج کرنے گئے تو آپ تاہم بازیں بدلی آئے گئے ہیں اور دو مہینے میں ٹرالرانی کے یک بلائیں یہ الگارے موجود ہے کہ ماہی کی نسل کشی کرنے گئے تو یہ ماہی گاؤں میں دا ہمیں مسلسل کیسے جنک بیگیں کشک بیگیں تو آئے اندہ یلدے آنے ہو آئے رودوں میں جاگا ہم ختم پہ ہے نا تو آ دیکھیں نیما سے روان ہیں تو یہ حوالے ہم بیچارے تو ماہی گیرن کے سالانہ کے انکم بھی انتہائی کم بیتا ہے 2024 سا انچو کہ 2024 سا اگر میں بیچارے 2023 سا اسپیشلی لاتے چیز کے میں واسطہ بیتا ماہی گیرہ لیبر ڈکریہ کنگ اور ماہی گیر قانون یا باقاعدہ جی ڈی اے تو یا پشریز و بلوچستان حکومت تو اس نے آئی ڈیزائن کنگ یا اس نے ٹرالرنگ روک تھام واسطہ مزنی ککار جگہ ماہی گیر تنظیمانی ہم نیماچی بیگ و عوامی نمائندہ بیگ ہاں یک شرع عملی بھی تھا بلے 2024 سے کہ کہا یہ سجی چیز بریک کام ماں ہمیں محسوس کرنے کہ ماہی گیر چونکہ ڈکلیئر کنک بھی تھا 2024 سے واحدہ اسرا عمل بھی تھا آرنگا اسرا عمل نہ بھی تھا دومی نیما کالونیا کے کہا ہے چارے ماہی گیر کالونی پورے ڈسٹرکٹ کے بیچارے تو ایک جگہ گوادرہ اواریا سے پورے ڈسٹرکٹ کے ماہی گیر کالونی واسطے زمین کے مختص کرنے کے بیتگاں یا ڈیزائن واسطہ کیسے جی ڈی آئی یا ضلعی حکومت یا صوبے حکومت کیسے پلان کو بیتگاں آکار ہمودہ جو اشتا تھا پتہ باقاعدہ چی کنک بیگا نہیں صحیح میں بار بار کوشش بھی تھا کہ ایسے ماہی گیرہ سے پیس 5 سنگار ایسے مخصوص کنک بھی تک پیس 5 ماہی گیرہ دیکھ بھی اس طرح امید بھی تک کہ شاید 2024 سے باقاعدہ مردمان دیکھ بھی ہم آرنگی گام گیجی نبیت تھا تو ماں سر پر بھی کہ اوورال ہیلتھ حوالے اگر چاہ رہے ہیلتھ ہم انگا تک میں ہسپتال کے لوکل تحصیل گوادر کے مستر ہسپتال گوشک بھی انگا تک کمپلیٹ کرنے بھی تو آئی وسا مزنی پنڈے آرنگا نیت کا کہ ماں بوشے کہ ان قریب یہ کمپلیٹ بھی ہوں میں مردم یہ تو کا سے رواں وتی سی جان سلامتی واسطہ کردار ادا خود کھانا دومی نے واسطے کا ایجوکیشن 2023 سے کہ میں ککر بھی تک یا میں تنظیمان نے ماں کیسے ملاقات بھی تک چاہے ضلعی حکومت گھوما یا صوبائی حکومت گھوما یا نمائندگان گھوما
तो मैं कोशिश भी था कि मैं माई गिरानी चौका नहीं वसा स्कॉलरशिप शहर रंगे पाके तो बेकनी और यकद्या तक 8 मैसरा से मैं गुमा हम ग्रांच तक मालू को नुमाइंदा द्रो भले अन्नी में गंदे 2024 सा एस रंगे स्कॉलरशिप माई गिरानी चौका देख नबीत था ये मैं वो सब बड़ी परेशानी है पे 2024 के गुस्ता ये मस्तरी कसे दा इवेंट या चोशी कसे बलाएं चीज़ कसे चीविता आयशे के दा बेचार मस्तरी इदा जोन्स के बिता आयदा मन कला राजी मुच्ची बिता कि हम कसे 2024 बितगा और इसी तूका कैसे बलाएं या जुन्जिया भले आ जुन से तूका हम माँ एज ए वती सहापति रोल चूँकि माँ शुमारा सारिया गो के माँ मैं मजबूरियाँ माँ कैसे आवड़ा अदा कुत नको के आवड़ा मारा कैसे गो ये जुन्ज गुमा गो ये कैसे वंट गुमा इंसाफ कन गया भले हर के मैं वस वाका बिता कैसे सोशल मीडिया थ्रू भी फेसबुक पेज भी यूट्यूब कैसे मैं चैनल भी माँ वड़ी न वड़िया कैसे मावती कैसे रोल अदा कोता और मसला मसाइल हाईलाइट कोतगा भले जहाँ तक तो सहापति कैसे रोल अबराए आवड़ा माँ यक पीस दे हम कुत न करें और बाकी दूमी के एदा दगे के साल 2024 के एदा यक बलाएं यकसे यक डिज़ास्टरी अतकगा एदा यक तबाही अतकगा एदा कैसे सैलाब कैसे कुदरती आफात के अमा के और भी तगा आई वजह से पूरे ग्वादर डिस्ट्रिक्ट कैसे बढ़े तगा ना सिर्फ एदा ग्वादर सिटी तो गप्पा भेजने बल्कि पिशकान भी नगर भी ते कैसे डोर भी सुरबंदन भी पसनी और पिशकान और ओरमाड़ा भी पूरे इलाका नि तूका मर्दम कसे मर्दमानी लोग कब तकता मर्दमानी कसे माल और दलवत कसे आपा बोर तकता मर्दमा मन कहला इदा करोड़ों अरबों रुपये नुकसान बितगा और हमें कसे नुकसान बदौलता वजह चे और चीज़ी रूचा चे रन मा दितगा के इदा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हम अतकता इदा ग्वादर दौरा को बलाए बलाएँ कैसे ऐलानात को और चीज़ी डमी चेक हम कैसे लाते मर्दमाना कैसे तकसीम को भले अच्छा एक कैसे डन्ना कैसे माल मवेशी और लोगों से अवैध एदा माहगीरा नहीं हम कैसे सक बास एदा बोट और आहानी कैसे याददार और आहानी लांच हम नुकसान बिता पृष्ठ पुरुष शिकार बिता बास चीज़ें ज़ेराब भी भले आवड़ा तो अगर बेचारे वज़ीर आज़म के जो ऐलान है मन कहला ये कैसे यक्के वशिक के आइए हमें के ऐलान जो कोतगा और मखलूक अगर तो नुकसान और आई ऐलान नहीं कैसे हमें रकमा बेचारे मन कहला सकबाज कम्बा और दूम इसी के पता हमें रकम के ऐलान कोतगा आइए हम यक पीस दे हम कैसे न रसे चीज़ी मर्द मारा लाते चेक देख भी बाकी दनिंगा हम माहीगीर वजह कैसे रोल लगाया आहानी कैसे नुकसान नहीं पूरा कनो कस नहीं आहानी कैसे दसगिरू कस नहीं आहानी जुस कनो कस नहीं इदा अगन तो ज़िले इंतज़ामिया बेचारे अगन तो कैसे अगर मैं अवामी नुमाइंदिया नहीं साहब बेचारे कस्सा यक चारनाई हम कैसे चोट पन्ने हर एक की वती खाला होशे और बाकी अवाम कैसे रगड़ गए बाकी जहाँ तक मैं सहापति कैसे अगर तो गप्पा बिजने के मैं कवरेज है माँ वती साहबा वती वसवा का चुक मशवरा सारिया गुश्तगा माँ बेचार कोता ना मैं वही बड़ी बच्चा माँ बेदस्त पा दे ना मारा कैसे वती इदारे तरफा ना कैसे मारा वती माली कैसे मारा किस्सा की इजाज़त दा कि माँ कैसे वती वासा इक्विपमेंट वती वासा सवारी वती वासा कैसे चीज़ अरेंज वकने माँ में भी सर सामानी कैसे हिसाबा कदी कैसे मोटरसाइकिल द्रंगे कदी आई गाड़ियाँ लेफ्टे करें हमें कैसे सैलाब बितगा माँ वती कैसे हिसाबा तक उर्माड़िया हम शुतगे तक जीवनिया हम शुतगे पिशुकान और डगारू और ये इलाका हम कैसे माँ वती अद्दा शुतगे कोशिश को तक मर्दवानी मसले माँ हाईलाइट बेकने ग्वादर सिटी न्यूज़ संगतानी मिन्नवार और मैं समझा कि एक शर्रें जो दे के गुस्तगे साल वजन 2024 के हस्ते चागिर्दी जेडा और चागिर्दी देम रहियानी अवाला चे के हस्ते शुमा एक सर्वे कन गए या मर्दमानी कमेंट साजीर गए चुना चागिर्द वत के हस्ते या किसमें मुच्छी या मजमुआ के हस्ते हम दुआएं चीज़ानी के इंसान ज़िंदग बैगे वास्ता आया कना यानी तो का रोज़गार और कारोबार और मुईशा तो सियासत तो दूध और अबेदा गुवाना गुजाना द्रोया जा गए तो इरंगा का बेचारे ग्वादरा 2024 तो का अगर बिंदाती माहा माशमा याद बेकने तो 2024 बिंदाते माहानी तो का अंचे और अर्गी अतकगा के आइया ग्वादरे चागिर्द के अस्ते चप्पू रास्त को और आइए असरात दा के आयो के एक दो माह तक जारी बीत गए था और मर्दों परेशान था
işi açık kestin pada Guadre demraviye sara کارکنوں کے ویتگیں کار کے ہستے کہتا آہم کے ہستے کمو پدرا بیتا اسپیشلی کے ہستے سیوریج جو ڈرینیج حوالہ چھے جنجال وہ پدا گوادرے چاگرد یا شہر تو کا ایک زیر زمین آپ پہ برزہ آئے گئے یا کے ہستے ہم سوریں آپ پہ برزہ آئے گئے اے ہم کے ہستے یا جنجالی صورت دیمات کے چدو پیشتے رہے جنجال گوادرہ انچو مشہور نیا امیرنگا کے ہستے ہیں گوستگیں سالہ مردمانی روزگار و کھارے حوالہ چھے بھی ما سرپدباں کے ہستے ہیں کمے مردم زیادہ گیشتر تکانسر بیتگا ما سرپد بھائی ما زانے کہ میں روزگار ایک مسترین ذریعہ یہ کہ ہستے ہیں ایران گوما بارڈر ٹریڈ ہے تو یہ حوال اسی طرح سختی گیشتر بیتگا بارڈر ٹریڈ چاہے گوادرے جبتا بھی یا کنٹانیا یا دوبیست پنجیا پیشین رنگا کے مردمہ امینچو زیادہ مردم کے کارتوں کا انگیج بیتا انوال بیتا گا نی یعنی تعداد کمتر بیتا اور اسی اچھے مردم کے ہستے ہیں وہ تھی کار و روزگار و لا پہ درگتا گیشتر پریشان بیتا گا وہی جنجال ہنگا ہوں چلا گائیں ہمیں وڑا وانگو زانگے پڑا کے ہستے ہیں یک شرن چیزیں دیمات کا کہ وہ ہستے سالے آخری ماہ کے ہستے ہیں یہ کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ایگزام ہستے تھا سروس کمیشن ہے اشانی تو کا میں ضلع گوادرے 4-5 چوک کے ہستے ہیں اولی برا مزریں تعدادی ابزاں یا انچکیں تعدادیہ کامیاب بیتا امیرنگا کے ہستے ہیں گوادرے تعلیمی ادارہ ہانی تو کا کے ہستے ہیں ہمیں کہ سرگرمی بیتا گا آنچو یکشگیں وڑا یا آنچ کمو گیشتر شتر بیتا گا بلکہ انگا ما ایم نوٹ کتا کہ اے اولی سال بیتا 2024 کہ اے سال آخری ماہ اما کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولانی تو کا گولڈن ویک و اسپورٹنگ ایونٹ سک باز بیتا گا پیشہ ہم بیتا گا بل پیشہ چندے اسکول بیتا گا لیکن اے سالہ کے ہستے ہیں اس حق مزنی پیمانی تقریباً ہر اسکول ایک چکا نہیں واسطہ ہے اور تفریح ہے یا لیب و گوازی بندوبست کنک بیتا ہے ہم شہریں چیزیں سرپت بیگ بھی گوستگیں سال وزن 24 تو کا لاتے بدیں حالوں بیتا گا کہ آیا مارا بزن گوادرے در سے مردم و محلوق کے سن دل رنج کو تگا دل پدرت کو تگا چشکے واجہ میر غفور کلمتی بیران بیگ و پدا یک ناگتیں حادثہ آسکانی امان آسکانی وائی چکانی بیران بیگ میں سنگت جی ڈی انجینئر فضل شاہ سوار ورنہ یہ بیرانی یہ انچی چیزیں تھا کہ اشان سجیں گوادر پدردیق کو تگا اور یہ ہم کہتے ہیں 2024 کہتے ہیں شریں نا بدیں یادانی تو کا بلے اوارنگو امی وڑا کہتے ہیں ما سرپت بانک کے 2024 سال تو کا ما الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا تو کا نیشنل میڈیا تو کا انچو اسٹرانگ نہ بیت گئے بلکہ گوادرے یا بلوچستان کوریج کمتر بیتا بلے میں لوکل کے میڈیا ہستا سوشل میڈیا کے سرا میں کہ چینلز ہستا چونکہ گوادر سٹی نیوز ہیں یا دیگے بعضیں چینل ہیں او دا گوادرے پریزنٹیشن یا گوادرے نمائندگی و آواز گیشتر دیمات کا اور اسی اچھے اما چیز کے ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہی ہستے کہ مردم گیشا چھ گیش کے ہستے سوشل میڈیا یا اما سٹیزن جرنلزم حوالہ چھ استعمال کرنا گیا وتی آوازہ دیم آ گیا تو اشیا بھی ردوم ضرورتا اور امی رنگا کے ہستے 2024 تو کا کلچر حوالہ چھے دو ربی دگے حوالہ چھے میں سمجھا کہ انچو زیادہ ایکٹیویٹی نہ بیتا ہے چونکہ پیشین سالہ بیتا 2024 تو کا کہتے ہیں ادب و لٹریچر و کلچر ہے لاتے پروگرام بیتا گا لیکن آوڑا کے پیشہ بیگی بیتا گا آرندہ نہ بیتا گا اگر میں والا چھے بیچارے تو 2024 سالہ گوادر کتاب میلہ ہم کیسے پشکپتا گا کہ آئیے بھی کمی مردمہ محسوس کوتا تو یہ لاتے چیزاں کہ ماں اہم سمجھتا گا من کیا رہا کہتے ہیں یہ بیتا گا دیکھے ایک چیزیں یہ بیتا کہ گوادر تو کا زالبولانی حوالہ چھے ہم لاتے سرگرمی بیتا یہ ہم شریں چیزیں اسپیشلی پیشکان ہے یک زالبول یہ کتابیں شنگ بیتا اور زالبولانی اور جنہیں کہ اوزار برانی بازیں ایکٹیویٹی ہم بیتا گا اسپورٹ تو کا بھی دیمات کا تو یہ ہم کہتے ہیں من خیال ہے 2024 حوالہ چھے یک شریں چیزیں ما گوشتے کریں گوستگی سال بزا 2024 حوالہ چھے یک اہمیں کہ دیمروی بیتا سیاسی ستایا ہم بیتا کہ 2024 فروری الیکشن بیتے گتا اور یہ الیکشنہ کہتے ہیں اولی سرا یک انچے مرد میں عوامی نمائندہ جوڑ بھی ایم پی ہے اسپیشلی کہ کہتے ہیں بالکل نوکیں مردمیں گوشک بھی اور آئیا یک تو گوشت کریں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب صورتہ پاپولر ووٹ بنیادہ کہتے ہیں
دیمات کا گو کے استے یہ الیکشن انچوش تک پورے ملک کا ایشانی سرا لنکوک چست بہ گئے اراد گیری بہ گئے ایشانی شفافیت سرا اور گوادر تو کا بھی کہ استے بعض مردم گوادر قومی اسمبلی الیکشن سرا کے استے اراد گر گئے بلے ایک صوبائی اسمبلی الیکشن بیتے گئے اسی واسطہ تقریباً انچو لگی کہ مولانا صاحبہ آما کہ میں کوہنی لیڈرشپ استا آج پاپولر ووٹ ذریعہ چیلنج کو تگا نی ایوا 2024 سال تو کا مولانا صاحب چنچو تی کارکردگی حوالہ سے چون بیتا یا آیو کے واحدہ چون بھی ایشا واد ثابت کا لیکن ایک سیاسی بنیادہ میں سمجھا کہ ایک مزنے دیم رہی پیش رفتے بیتا میں علاقہ بالخصوص گوادرہ ای گوستگیں 2024 سیاسی سنہریو چی بودتگاں سیاسی فوائد و نقصانات چیاں محلوکارہ تو یقیناً ماں ہر وقت کہ تاریخ حوالہ لاہتیں چیزانی کے تذکرہ کنے آئیے حوالہ لازمی کہ ماں پشتا کمو تاریخ چاریں و دورائیں بدبختیہ میں گوادر محلوق بالخصوص ادے مائی گیر آ رہا ادے دہکان آ رہا بزگر آ رہا ادے ہوا مارا گوستگیں لہتے سالیں یک وشیں پیغام یا خوشی پیغام دیگ بوتا کہ ادا گوادر دنیا تہا ایک شرط رے پورٹ سٹی جوڑ بھی اور آؤدا ترقیاتی ہر اما لوازمات کے استان دنیا آیاں چے مستفید بہ گئے اما یہ تہا گوادر محلوق ہم انچی وابی پیش دارک بودتگاں کہ آدر سے دا بیان گوادر پورٹے بنگا گوادر ایئرپورٹ بنگا پد مطلب سمپلی ہی کہ گوادر انٹرنیشنلی لنکڈ بھی اور آئی اچھے ادے ہوا مارا اور یقیناً اگر یہ آسراتی یہ صورتہ ما بگندہ کہ اکریں بلائیں پروجیکٹانی صورتہ دنیا کی یک سٹی لنکڈ بھی آئیے یقیناً آسراتی کا آیا بلے بدبختی ما محسوس کنگائیں کہ یہ بالکل ہی اسی الٹ بودتگام انو ہم 2025 گوستگی سالہ بغیر انو تک مطلب دننگا تک گوادر محلوق کی دراہیں شوشایانی باوجود آؤ دا بجلی نہیں آؤ دا ڈیم جوڑا بلے آپ پراپر سپلائی ہم نہیں معلوم کا پا تو ای دراہیں ہنچیں وجہ ہاں کہ مردم ٹوٹلی فرسٹریشن شکارہ شدگا مطلب یک کی وہی کہ ادا 19 ہفتہ دو یک زرے حوالہ تیاب حوالہ ڈیپ سی فشنگ و ٹرالنگ حوالہ یا قانون سازی ہوتا کہ خوش قسمتی ہیں بلوچ قوم میں کہ آئیے ہمار ٹیمہ کے نئے بے گورنمنٹ ہوتا آئیے یک آرڈیننس سے آرتا ادھے سمال فشر میں نہ واسطہ گونڈی کشتی والا نہیں واسطہ کہ وتی دریایا وتی طریقہ شکار بکنا اور دا مزنے سندھ ٹرالر میں آیا بلے مرچی بدبختی اسی کہ دریا منی تی دریائیں 12 ناٹیکل میل علاوہ ہم 4-5 ناٹیکل میلہ تک ہم بہا ہوتا اور مردم آئی ہمیں سیٹ اپ آؤ کے مردم کہ مطلب قوم پرست پارٹیزانا قوم پرستی سیاست را دور کو تا ہما کے ریاست وطی تب محلوق ہوتا آیا نا آرتا اور اقتدار داتا تو مرچی دریائے باکن گیا یہ صورتحال اسی کہ کنٹانی کے ادا یک جرنلی گونڈے کاروباری حوالہ یک سائٹ بھی تھا ادارہ بہا کن گیا ٹوکن سسٹم کن گیا تو ای در سے زیادتیاں ادھے نوجوان آ رہا ادھے مائی گیر آ رہا خاص کر فرسٹریشن شکار کو تھا تو مردم انو انچوشاں کے دومینی مائی کہ مائے وتی ویدن نیشنلسٹ پارٹیزانی سیاست آیانی یک نبوگا آہانی یونائٹڈ نبوگا یعنی متحد نبوگے وجہ بلوچ قوم بلوچ محلوق کے ٹرسٹ ہم شرح سیاسی سوچ سرا چے ہٹتا تو ہمیں وجہ کہ ادا ہما قوت کے آوتی تب نمائندہ آرگ لوٹا مثلا محسوس کنے گوستگی سالہ
زور شور گونا کہ یک نمائندگی صورتہ کسی دا بیانیہ زرتات کا محلوک دیما تو ما محسوس نہ کتا کہ پورے بلوچستان تاریخہ اکنے مجمع کنک بھی بلے اما نمائندہ اما مردم کے آئیا ہمیں درسیں سلوگن آنا صرف اور صرف ہوتی الیکشن کیمپین واسطہ استعمال کتا مروچی بلے ٹوٹل آیا نہیں مخالفہ ہو گئے مروچی ہم ٹرالنگ بے تاشا بہ گئے نمائندہ گوادر واب مروچی ہم کنٹانی بندش بہ گئے واب مروچی ہم چیک پوسٹانی سرا محلو کے تزلیل بہ گئے واب تو اسی اچھی مردم ہمیں محسوس کریں کہ ای اما قوتاں کے اشانہ ریاست یا ریاستی ادارہ وتی مفاداتانی واسطہ کارا عوامی مفاداتانی واسطہ نیارا ای وعدے کہ کایا نمائندہ جوڑوا آ رواں پدا امانی مفاداتانا تحفظ دیا جو کہ ادھے محلو کے مفاداتانی اگینسٹ ادھا سوشل حوالہ ہے مطلب اچھا لاتی چیزانی کمی مارا ضرور محسوس ہوئی مثلا زی گوادر محلو کا رہا ادا کے لاتی چیز بتگاں سماجی حوالے میر گپور صورت ایک شخصیت ہوتا آئیے بعض حوالہ سوشل سیکٹر بعض سماجی حوالہ معلوموں کو یک رابطے داشتہ ہوتا بدبختی مرچی ہما فیملی ہم کیا پولیٹیکل اپروچ ادارہ مطلب آئیے ہم ای رولا پہلے کچھ نہ گایا تو منی حوالہ ای توسطہ مطلب عمل میں پارٹی لیڈریں رہنمائیں آئیے تعلق ہوں بلوچستان نیشنل پارٹیاں آئی پولیٹیکل گوستیں لاتے ہیں اپلیشن ہستاں 4 سال مطلب 2 سے 10 اور مطلب نمائندگی آکستا تو آئیر ای پہ میں حالاتاں گوں آئی گی ادا یک پازیٹیو رول ادا کرنی گی اور آئیے ساتھ ساتھ تمام کے ہمان نیشنلسٹ پارٹی ہستا آئیے معلوم کرا آئیے لوکل لیڈر رہا آئیے مرکزی لیڈر نا آیا نا عوام اتہا یک ٹرسٹ ڈیولپ کرنے گے باعدیں سلسلہ شروع بھی کرنا بلوچستان تو کا درائیں ہما نمائندہ کیا واقعی عوامی نمائندہ آیا نا کشتا فارم 47 تحتا یا دیگے صورتا مطلب وتی لابینگ صورتا وتی تبع مردمانہ آرتا مطلب میں نمائندہ تو دیگر مزون کہ ملک شاہ صاحب امان قومی نمائندے کہ کیج کم گوادرہ الیکٹ ہوتا من نوشان الیکٹ ہوتا بلکہ سیلیکٹ ہوتا تو یہ یک سنگل کنٹریبیوشن ہے یہ پورے ریجن نے اور نہ کہ آئیے نام انٹروڈکشن ہستے انٹروڈیوس ہستے تو یہ ٹائپ مردم اگر روان نمائندہ بیاں قومی اسمبلیاں تو اے بلوچ محلوکہ رہا اے بلوچ پولیٹیشن رہا اے بلوچ نوجوان رہا فرسٹریشن نعمت دکھا دے نہ بے گئے تو ماں ای ریاستہ رہا یہ گوشاں کہ ریاست اما سیاسی قوت کے آپ ای ملکہ رہا بہتر سمت دات کنا آیا نا فری اینڈ پیدا گوادر سٹی نیوز چاروں کا اچھش کی شما دے سیاسی سماجی ادبی او اے دگا گالانچے تعلق داروں کے مردمانی حیال و لیکا گوش داشتاں کے آیا 2024 سال کے گوادر شہر واسطہ چوں بھی تک آیا وتی حیال و لیکا درشان کو تھا انہوں نے اجازت بھی دیتا گویا کہ دگے اسپیشل رپورٹ یا اللہ باوٹے